امجد تمہارا موڈ صحیح نہیں لگ رہا. صحیح ہے صحیح ہے. صحیح نہیں ہے, کمزور ہے اردو کمزور ہے. اردو کمزور ہے نہیں. یہ سارا خرچہ تو میرا ہی ہو رہا ہے, کس کا ہو رہا ہے, اور اوپر سے میری بےعزتی بھی ہو رہی ہے. یہ عجیب بندے ہے. پلمتا کھاتا ہے نہ شمشر میں گما ردتی دن تک نہ بڑے گما. میرے خیال میں آپ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان کاموں میں. میں نہیں, مجھے بالکل ان کا کھانے کا مجھے طریقہ آتا ہے کیسے کھایا جاتا ہے. اچھا دس از کالڈ پٹاتیکا. یہ مچھلیوں کا دشمن یہی ہے نا. میں اسپورٹس مین تھا, اچھا پاکستان کا کلر ہوں. اچھا 110 میٹر ہرڈل ہے, یہ میرا ریکارڈ ہے. 60 سال ریکارڈ میں نے توڑا ہے پاکستان کا. ابھی بھی وہ قائم ہے. ہاں قائم ہے, ابھی انٹرپول. وہ گوشت نرم ہوتا ہے اس وقت اچھا بہت, جب اس پہ 1 گھنٹہ گزرتا ہے. یا کلا کلا می غم جزرتا خفگان راشی. Понятия не имею, что тут происходит. Русские аж гест आ रहे हैं बाहर से, पेशावर से. څنګه تاسو خوب خو کو؟ مونږ چې زبردست خوب وکړو او نن مونږ بالکل دیسی ناشتہ کوو. دا جی دا غوا ماسته دي. ہماری یہ دعا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک امن لے کے آئیں, آمین, خوشی لے کے آئیں, شانتی لے کے آئیں. ارشد بابو, یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی ہم پاراشنار سٹی جا رہے ہیں. اچھا پاراشنار سٹی میں انٹری ہو رہی ہے ہماری. اچھا لکڑیوں کا اڈا ہے, اچھا, اور ساتھ مویشیوں کی منڈی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں یہ لکڑی آتی ہے کہاں سے؟ یہ پہاڑوں سے آتی ہے نا, پہاڑوں سے, ہمارے پہاڑوں سے آتی ہے. سرجی وزیرستان سے آتی ہیں, اور افغانستان سے بھی, افغانستان سے بھی آتی ہیں. بہت زبردست. اچھا یہاں پہ 4-5 مہینے برف ہوتا ہے نا, ٹھنڈ ہوتے ہیں نا, تو پھر اچھا اچھا یہ یہاں پہ چھوٹا بھائی کچھ خریدنے آیا ہوا ہے. اس کے آج گیسٹ آ رہے ہیں باہر سے, پشاور سے.
زرق. The cheetah mandi vai. Понятия не имею, что тут происходит. Вроде бы они его чистят все это. Потому что в гости приезжают. Вот вода идет. Это место чисто для мужиков. И вот это то, что это на барбекю. Господи. Жалко. दोस्तों दुबई का काम तो हो गया. अब जाते हैं ये छोटे भाई की तरफ. वो वहाँ पे क्या कर रहा है. ये जी मेरे बड़े भाई का फिश फार्म है यहाँ पर. तो ये मछलियाँ पकड़ने आए हुए हैं यहाँ पर. अभी देखते हैं ये कैसे पकड़ते हैं. हाँ, ये तो जाल फेंकने की तैयारी हो रही है. अच्छा तो ये है जी. ये इस फार्म में मेरे ख्याल में बड़े हैं. और देखते हैं वो आगे जो है उसमें मेरे ख्याल में छोटे हैं. क्या है. ये क्या है. ये तो बच्चे इसमें नहा रहे हैं. Dai, ce gli c'hai YouTube kida. बड़ी बड़ी मछलियाँ
بس هي ايوه قوه वड़ा दे बल्टे लेकर ओड़ा इसके तो वड़ा दे ओड़ा ना вот до что Dit is komt het eigen, zo doet dan weer nee doet er. Dit is jij. रवि का तेरा मूला ग्रो वाली कहां कर दिया खो Lambai. Acha, baru wali tu. Dah kan lah sudah terbaca tu, Roshi. Ini wala. Ha. Tu babu. Não, just a domo. Eu nem parecia não tão caralho. Domo na tata. कुछ का वो नूर तो será gana todo. Não sai também. Seda. यो टमाटर उगाला है चुना पकाऊं नहीं तो ये उल्टे तो उसका मैं वो भी सब इसी कोर के नाम होता है सही तो कोर के खैर है जो रहा है तो बलंग जो पजावा ले तो चोच की चल कुछ कम कास पुष्टी लगी मिशेव तरवा शाडो इतना لا تكون شرطة تاويجي غير لون دينا كشي غاوسة تاويجي وخلنا نزير لي ليش وايد البيض اللي فوق وصلون دي وقت راسك فيك انا فاوير كذا تو لا تخفاوير وير كخفا يورس اللوف راسك ريوات نخلهم بقى نور النخل نوري ما خلو يا بيع داشك صابر كمان صار बंदे वाता ना रहे نشت دا وړي وړي ته نو وړي ورزول دی واپس بس واچا خپل چی وړي خپل چی نه نه څوک صح د سیرو اوبس اوبس Oh. Alta, a partita era pe oceava. Brățate-se mati. Oops. Zara شوي لا تبي لونه دي اه دي دا تبي لونه دي عندنا جيكي رو كيان نفسي وانا سلوري نشن لا سراوزو لا بنانو
अस्सलाम वालेकुम शुक्र कबू मकावट 15 किलो दी da. Manda se losa aqui daí. Ya deri khani dikha. ډیری دي ته لږ لوس پیروډه دا ټوله بلټه ډاکه मैं वहां को रहे दे. ما کو بو نور کې واچو بوت ویری اوس ورتای ये बहुत ज्यादा है Posa na ha? ډېر زیات شو Suka sonja, o dri chalo. اوه روح پسو دا نه څه کوي دوه خو درو ده څه شي Da gaji خو جاملا خلګه وکړي نه 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 هغه ډېر دیم ځدا Kanju ki çoğu aç. ما ټینګي غانې هم ځدا What to sarvani sadi. دا زخت ډیری دي همجه زه دې کوي چې Ora hal. لا مش Beto si musau. نه پرومو به ورزر وکړو زیادہ لگو خاندے گئے نا ارشد بابا کیا چل رہا ہے یہ بس یہ باربیکیو باربیکیو اس اندھیرے میں اچھا اندھیرے میں زیادہ مزہ آتا ہے یہاں پہ کیا لکڑی کم ہے کہ تم لوگ کوئلہ استعمال کر رہے ہو اس کا اپنا مزہ ہے اچھا 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 یہ آپ کیا کر رہے ہو اچھا وہ آپ دم پوخ کے لیے اچھا صحیح ہے دیکھ دیکھ جو بندہ ہے یہ دمپوک ہے اور باقی یہ اور یہاں پہ یہ باربیکیو ہوگا پھر ہاں صحیح ہے یہ جو آپ نے کہا یہ اردو میں بھی ذرا بتائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اس طرح ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹ آپ کو کوئی دھمبا یا کوئی چیز کو حلال کر کے ان کی گوشت کو آپ کاٹیں اور پکائیں وہ گوشت نرم ہوتا ہے اس وقت اچھا بہت جب اس پہ ایک گھنٹہ گزرتا ہے یا اس کو کوئی سرخانے میں رکھیں یا فریزر میں رکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر یہ سخت ہو جاتا ہے پھر وہ نظر بھی اچھا آتا ہے اور کٹائی میں آسانی ہوتی ہے کٹائی میں آسانی ہوتی ہے نہیں مگر وہ اتنی اور پھر وہ اتنا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا جتنا ذائقہ ڈائریکٹ گوشت میں ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ دمبے کو ذبح کیا یہاں پہ فوراً تیار کر کے یا باربیکیو بنایا یا دم پوخ بنایا یا کچھ اور بنایا نا اس میں ذائقہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا 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 سمجھ آ گئی ہے بات یہ اس لیے آپ کو یہ گوشت نرم نرم نظر آ رہا ہے نا اچھا ہاں کافی نرم نظر آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ تم غلط کاٹا گیا ہے سب نہیں غلط نہیں یار بس سمجھ آ گئی ہے نا بات نہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی اس کو کس طرح غلط کاٹا گیا ہے اس طرح کرتے ہیں نا جب سواد جائیں گی نا اس کو غلط آپ نے نہیں صحیح ہے پھر وہ ذرا وہ چیچڑا بھی اٹھا کے دکھاؤ نا کون سی چیچڑا
یہ نہیں یار آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ دمبے کا گوشت ہے. دمبے کی گوشت میں فیٹیز ہوتا ہے نا, فیٹ ہوتا ہے, اس کا فیٹ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ فیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے. امجد کی بات سن. میری بات بھی سنو. ہاں یہ دیکھ رہے ہو, یہ چلے گی. سمجھ آ گئی ہے. ظالمانہ محرہ کیوں امجد کی بات سن. میری بھی بات سنو. غبار بہت زیادہ ہے. میرا شکل نظر آ رہا ہے. ہاں ہاں بالکل, بہت بات خوبصورت اس نظر طرح آ ہے رہے کہ ہو. جب سوات جائیں گی نا اچھا تو اس کی پینشن ہے. میں اکاؤنٹ سے نکال کے ادھر ایک دمبا لیں گے. اچھا. پھر آپ بھی اس کو ذبح بھی آپ کریں گے ہاں اور پکائیں گے بھی آپ اچھا, اس پہاڑوں میں. صحیح ہے صحیح ہے. پھر دیکھیں گے کہ یہ گوشت ٹھیک ہے یا سوات والا گوشت ٹھیک ہے. اچھا, بس بہت سمجھے. یہ پینشن کی کیا بات آپ نے کی ہے, پینشن سمجھ جو ہے نہیں نا, بات. یہ انہوں نے جب ریٹائر ہوئے تقریباً 10-12 سال ہوئے کہ پیسے نہیں نکالے انہوں نے. او ہو, یہ تو بڑے پیسے بنے ہوں گے. اور نا خیرات تو اس میں تو کرنا. 2-4 ہزار دمبے آئیں گے. ہاں 2-4 ہزار تو ایسے کرتے دکان کھول لیتے ہیں باربیکیو کی ادھر. ہاں کیا خیال ہے؟ یار بس کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. لا حول ولا قوت. آپ کچھ کہیں گے اس میں؟ نہیں یہ بڑ بولا ہے نا, بڑ بولے لوگوں کے زیادہ کیا کہیں گے. یہ سارا خرچہ تو میرا ہی ہو رہا ہے, کس کا ہو رہا ہے. اور اوپر سے میری بےعزتی بھی ہو رہی ہے. یہ عجیب بندے ہیں. نہیں تو یہ تمہارا یہ میرا یہ میرا سنے گا. نہیں, اب یہ کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے, تم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے اس کو, تو اس کو کہو نا کہ مت کرے ایسی کیا بات. کرے یار, چھوٹا ہے. میرا بھی سنو نا, میرا بھی سنو. یہ ہے یہ آپ سب میں سے ایکسپرٹ کون ہے یہ باربیکیو کا؟ امجد. امجد خان. امجد تمہارا موڈ صحیح نہیں لگ رہا. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. اردو صحیح نہیں ہے. کمزور ہے اردو کمزور ہے. اردو کمزور ہے. ہاں نا, بہت نہیں زیادہ. سبق مبق نہیں پڑھا ہے, صرف گیم کھیلے. نہیں, یہ تو یہ 18 گریڈ میں کیسے پہنچ گئے جو اردو ہی نہیں آتی. آرام سے. تو بخویا تو انسان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے, جو زیادہ جینے ہوتے ہیں وہ سبق پڑھتے ہیں. میں اسپورٹس مین تھا. اچھا پاکستان کا کلر ہوں. اچھا. 110 میٹر ہرڈل ہے, یہ میرا ریکارڈ ہے. 60 سال ریکارڈ میں نے توڑا ہے پاکستان کا. ابھی بھی وہ قائم ہے؟ ہاں قائم ہے ابھی انٹر. تو یہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہو پھر. ہاں نا, بس اسی لیے کہ میرا اردو کمزور ہے کہ میں نے صرف گیم کھیلی. یہ مچھلیوں کا دشمن یہی ہے نا. ساری مچھلی کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں؟ تقریباً 10 کلو تک پکڑی. 10 کلو. ہاں جی. تو گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ گزارا کے یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اچھا اچھا. مچھلیاں ہیں ساتھ, یہ باربیکیو باربیکیو ہے, دم پوخ جو ہے ہمارا اپنا دم پوخ بھی ہے, باربیکیو سبزی بھی ہے. بندے تھوڑے سے زیادہ ہیں. نہیں, جب زوار گوشت بھی آیا ہوا ہے. اچھا زوار, بیٹھے ہاں, اس سے ملاتے ہیں لوگوں کو. ہاں نا. اور یہ ایکسپرٹ بندہ ہے مچھلی کو پکانے کا, ان کو بھوننے کا, اور ساتھ ہی وہ بہت قسم کی مچھلیاں بنا سکتے ہیں. اچھا. پر کبھی بھی اندھی کون دیکھا محمد علی کو. یہ 2-3 صرف کلیجی کی. اچھا, یہ کلیجی ہے. کلیجی ہے. تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس پہ لم کو کیا کہتے ہیں اردو میں یار؟ تو یہ فیٹ بیچ میں کیوں نہیں ڈال رہے ان کے درمیان؟ اس پہ اس طرح اس فیٹ اس کے اوپر وہ ایک جالی ہوتی ہے نا, تو وہ بناؤ گے؟ وہ پھر بعد میں جب تھوڑا سا بھون جائے نا تو پھر بعد میں اس کو نکالیں گے, پھر وہ اس کی گرد رکھ کے نا پھر دوبارہ. تو وہ کرو گے؟ ہاں بعد میں کریں گے نا. تو جالی کدھر ہے؟ جالی وہاں پہ لٹکی ہوئی ہے جالی. میں لے کر آتا ہوں. نہیں لے کر میں خود ہی. ہاں مرتضیٰ صاحب, یہ بتائیں یہاں پہ یہ بجلی کا کیا حساب کتاب ہے؟ یار بجلی کا بہت مسئلہ ہے, پورے ملک میں ہی مسئلہ ہے بجلی کا. پھر بھی یہاں پہ گاؤں پہ آئے ہیں علم شیر میں, یہاں تو زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے.
अच्छा बनस्बत सिटी के यहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा ये फिर ये कलीजी अपनी की मतलब ऊपर टॉप के तहत हमने वो लगाई हुई है, डीसी का जो सिस्टम किया हुआ है अच्छा वो अच्छा लगाई। ये है जाली इसकी। अच्छा ये आपने कलेजी के लिए रखी है। ये तो बिल्कुल खुश्क हो गई है। ये खुश्क हो गई। ये फैट की जाली होती है ना, ये दुम्बे की पेट के अंदर वो निकाल के फिर इस पे इसकी गिर्द डाल के ना फिर पकाते हैं। सही है समझ पश्तो आ में गई। इसको पटतिका कहते हैं उसमें खाना। पटतिका, पटका बहुत मशहूर है पटतिका, खैबर में भी और ये वहाँ पे हमारे जो इलाका है सदी में भी। हाँ बिल्कुल। ये जी हमारे अवान साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, तो इनसे बड़ी गपशप लगी रहती है। आप क्या कहेंगे सरकार? ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से आए हैं हाँ और आज हमारे लिए जो पाकिस्तान का हसीन तरीन इलाका है कुरुम है, उसमें हमारे लिए आपने इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद कराया है। ये क्रेडिट जाता है अमजद साहब को। तो अमजद साहब तो इस तरह है कि हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये होस्टिंग पे बड़ा मशहूर है। अच्छा हाँ मेहमान नवाज है। मेहमान नवाज हैं और इसकी बस ये जो हमारे मशरान वगैरह आए हैं अभी, अच्छा। डायरेक्टर साहब वगैरह ये इनकी बड़ी तारीफ वगैरह करते हैं और माशाल्लाह। और फिर ये जो हमारा यूसुफ हुसैन है ये तो माशाल्लाह लाजवाब है वेरी गुड। कुकिंग वगैरह में और इन चीज़ों में। और ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं ना नेचुरल, जो हम उधर शहर में यानी उधर पेशावर में सारा दिन आप इसमें या दूसरे वो ट्रैफिक से ये रश से बोस्ट हो गए तो इधर रिफ्रेशमेंट के लिए इधर आए हैं। कुछ सरकारी काम भी हैं तो आज हम अमजद साहब के मेहमान हैं और इधर ये लोग दमपो जो इधर का मशहूर है और ये टिक्का वगैरह फटा टिक्का जो भी आपको बताया है। और इधर हमने एक मछलियों का छोटा सा पाम अपने लिए बनाए हैं, उससे ताज़ा मछली भी इन्होंने निकाली है, वो भी इनका बारबेक्यू वगैरह करेंगे। तो इंशाल्लाह बाद में म्यूज़िक का भी प्रोग्राम है तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आगे देखने में मिलेगी। हमारे साथ रहिएगा जरूर। अब लगता है कि आप प्रोफेशनल बन गए। सर इस तरह है कि मैं आपका जो चैनल है तूरी फूड एंड ट्रैवल उसको देखता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार काश मैं कुछ ना करता, लेकिन इसके पास एक करते हैं, इसमें आपके साथ हाथ बटाता ना, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा तंग हो गया हूँ। आप मुझ पे और अमजद पे अभी मेहरबान हो जाए इस वीडियो की तवसत से, हमें भी एक चक्कर उधर का लगाने दे। तो आप तैयारी पकड़े, बेलारूस चलो मेरे इंशाल्लाह साथ। इंशाल्लाह। इंग्लैंड तुम आ नहीं सकते, बेलारूस आसान है। बेलारूस से अल्लाह पाक पहले हमारी ये दुआ है कि पूरी दुनिया में अल्लाह पाक अमन लेके आए, आमीन, खुशी आमीन। लेके आए, शांति लेके आए, ताकि ये एक दूसरे के ममालिक एक दूसरे जाए। क्योंकि मुझे खुद ट्रैवलिंग का और एडवेंचर्स वगैरह का बहुत शौक है और बचपन ही से इसका इन चीज़ों के साथ, और इस तरह जिस तरह ये लोग करते हैं इस तरह कुकिंग का भी शौक है। तो ये बड़े हेल्थी एक्टिविटीज़ है और इसमें इंसान की एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ जाती है। बिल्कुल। उधर क्या चल रहा है साहब इधर आए। सर जी? शे पोख्ते करना الشيخ بالكل فوقتي ودير فانكاي آفرین او بس لاګیا دي مرګري لاګیا دي څوک عمران خان سپورټ کوي او څوک یې چې نه الله پښتون بار پښتون دي हाँ दा तो जो हम पट्टे टिक्के कहते हैं ना, वो जो कलीजी दरमियान में होते हैं उसको जब पकाते हैं भूनते हैं ना तो उस तरफ पे बनता है, फिर उसको हटा के ना दरमियान वाले कलीजी लोग खाते हैं, वो इसका जायका बहुत ही प्यारा होता है। बाकी रही ये बस भून रही है, बल्कि भून चुकी है। मेरे ख्याल में आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है इन कामों में। मैं नहीं, मुझे बिल्कुल इनका खाने का मुझे तरीका आता है कैसे खाया जाता है। अच्छा मुर्तजा उखला पाड़े बने अपना पाड़े लगी उमा खुरी का ना दक्षिण ताकत भेजी होती है। ये उधर क्या चल रहा है? अच्छा ये मछलियाँ फ्राई हो रही हैं। ये तो नजर ही नहीं आ रहा, अंधेरा है। वाह जी वाह, क्या बात है।
Di monde a scorate o posibil ieni kinidi. Porque wati ka ko motara kliu. This is called पट्टातिका। ये एपिटाइजर है, बहुत गर्म है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन बहुत मजे की चीज है, आप भी ट्राई करें। जब मैंने अभी ट्राई की है वहां पर ये قسم نه یو شپږ ورځې ورنه بارو به مو جړا کېږي. موږ ویل چې خدای دې ښه ساتي، خوب ملک دی، ښکلي خلک دي، دا مینې محبت دی، دا شیونه بل ځایونو کې چېرته شته؟ نه دا یارۍ دوستۍ. د کعبې جنځیر د شیخ په لاس کې خلک ما نیولي دي د آزاد پېښه دواړه. هغه زوار به دا پې را شروع کړه که نه سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته دي. نه بل وار دې مې پوه شوې ټیک ورسره چلېږي، ټیک به چلېږي، نه چلېږي که نه دا دې خپل مطلب څه خبره په مخه وشي، خپل خدای شته. ما اوس انسیار ختم دی. دا مو بیا مطلب چې مو امپلیمنټ کړی دی خپل ځان باندې، مو بیا ختم کولی شو. شاي وتوريد يا صوت عارف انا شكلي امجد هوايك नहीं मत हारमोनियम सब शायद जैसा दिन का हारमोनियम आपको ढेर आसान है दाढ़ी Derala. سيد مدادي سيد مدادي أركل سيد مدادي da cum să ai de toate unde să iuda o altă Bună
Timo dia sekolah ni kita boleh puasa. Tahu khabar ni ki. Oh. Pati. No, dopo tutto il protrole, dove tocca te in moto pata, che ho girato una lì. Questa.
یاره بن په بل وهلی ده تکه ښایسته یې ما ګودر درته وهلی ده تور پیکی دې بند فرمان کسکر والا شاعری شو شاعر جنوب خو خیر دی والله ما کې وزوره خېټه باندې ته متعال ساري ملک والا شاید نه اورېدو ملک والا شاید نه اورېدو دونه السلام علیکم سر وعلیکم سلام څنګه تاسو خوب خو کو مونږ جی زبردست خوب وکړو او نن مونږ بالکل دیسی ناشته کوو دا جی د غوا ماستري خجی دا به تاسو چې دی په کلو کې نن سبا صرف اویلیبل دی نور نه او دا به اوس مونږ دې سره ناشته کوو دا نغان دی ها تنور او دا پکې د ماشو دال دی او آفرین دا پکې چې کم دی دیسی انډې دي او مونږ به اوس چې کم دی او دا چای دی ښه مزېدار دی بهتر پکې کمې کیلری زیاتې نه دي اچھا او چې کم دی اوس د بسم الله سره مونږ خپل ناشتې آغاز کوو جی بسم الله سره او تاسو ته هم وایو چې تاسو هم یو دعا هغه وکئ بیا به تاسو چې کله انګلند ته ځئ بیا به دا ناشته میس کوئ ضرور هلته به بیا بالکل ټوسټ خورئ جیم به خورئ دې نه ښه دا ده چې join us and Okay. have a sip of tea and have a crack at this yogurt. Thank you very much, sir.